na nenso ye da kese a Israel patamba odi adom yen se enkwanda so wo yemu a adenya kese akonya so kese ma nipa ba minnim se enipa hunu ne Awurade yema na minnim bebre na adwen se bia se odidi no me a eno na kire se Awurade ya bia ma no nanso ete sa enkwa wo nko a so tena se na hunu se Awurade odidai acheye adum bi na aba adum so ana ma ende so esa hia bi mu na ye behwe department ahodo ewo asamando saa niema we hinta nipa ama enipa ti asase we si no odi bone kra na officer hwini ho okọ yenkura ase a ya nananom nsam o mo kan se o wu asa na asa hwini ho onya ntoma pa afira bi onya aduane adibi na ya ne a wope ene ye be mu ahu enieme wo asamando na sa wo ti wiase we mu ti asase we so na wo di bone a na wo ma wodi we ada ho wo di bone a watena se adwen se bibi da wanim bibi da uwu achi esa wo kwana kokko fesi wiase na wo ka na wo sa keke o se ni nipa hunu no wiase na wo keke bible se na owu na chi atemuo ho na atemuo ben na wo ho manipa atemuo mienu na wo manipa atemuo edika ne sa ye do beko ojama ne hu krom ana se ye bema wo akokko home e wo bra bebre asase we so no sa papa na wo yeye o se bone na wo yeye o e so kwana kwatwa so aba sa na tie enti no wo kra na ti wo mu no wo kra na ti wo nipa da sani mu no ye nwe sa kra no na ye nya body we ada bia ye de ne ma hihye ne hu ye pere niema ye fom niema e ma honam nanso ye mfom niema e ma okra wo dankwa sani ahon bone e wo dankwa no omu no sa no nipa krate wo kra ye mframa sa na honhom so te omu na so ye mframa nti hunu se emframa etimi yira wo asase so emframa nyira sa na wo kra so enyira nti na bible say owuo empirenu se ye de wo nipa kra ebekwa to jam ene efe no owuo empirenu nti yase ye trase ne bi se ho sa owuo empirenu na atwera sam eka ho asem no menu mienu ye ka hu bia na ye ka sa owuo empirenu hu bi ye trase nwin kwa chire e say yo the last days wiase na wie na ye wo no ekomo ebe basase we so no ekomo ebe ma lese oman Ghana we mu no enipa tumi nya no ye bie da biara da yanyin kwa chire o yanyin kwa chire Awurade Nyankopon nankasa de sansa nchire ni we asense wie mu pese enipa sesa na adwe no hu se wie na ba na so asodin ye nipa asodin na eso trans na hu se ebia se wo ye Nyankopon nipa nyame wonfa ho tie niye se wo ye Nyankopon nipa nyame betua na meme so fine meme so atwe akra ama nipa nya adwensa kira na se meme ma mobra papa onfa me hu because when nyame so mfa so when nyame so times 2 and times 3 nti se bia wo ye nyame nipa wo ye osofo wo ye difo na afi se wo de ho to o tere ne a wo ye so na akoye mumuye de a hu se Awurade wonfa wo ho de bia me na me kan ma asem se Awurade Nyankopon bra wo bo nipa no enipa tupe o ana oboye nti trase na bisa ho se tu no oboye no se o sanya tu ni baka waboka omoka nti se ne obisu wonsum nyame ote ye ne ope Abraham be Moshe ene ne nkrofo ne bi di akire we bi ba be stream live yi bebere keka ne omope ene hwani Jesus onye Jesus obetwa ne ma nti na tam wo se asem bia so no asem ana o kan se ja fa cha om no munim ne omoye se ke nipa ni me oya ana ye bie wani we mu ahu ne oya ka wan kasa mi gidi se ya brother Ben Nyankopon hira papa mete onka che bepon a ye be kasa mete onka che pa mi gidi se Kristo adom mu ye se lockdown am sa kam pa lockdown no akam yi nti na ye hwe department ewo asamando na ya hwe ye nua Yona enne ye mu bebre a Awurade di na asama soma ye
akwadwofo ene mobile phones na eku nipa mobile phones o na eku nipa ene nipa nkoka nyame asam ofere impo u page dey na do page ye u page o efiri sa wonya Android phone wonya iPhone mi hu sa wa posti nyame asam krada mi hu bida okay papa yankopon shira papa o shira ene de ye wona ani bire so ese nipa tenase na ye dwene ehunu se ye babi ko asamando da ho ma nipa bere we ye bere ka ese enipa de hunu se awie na ba ena ese ya maye 3 weeks ahu 3 weeks po 3 weeks po Ghana 3 weeks po hwe ko ma di nipa sa or the say lockdown we ebetuo mu a enye ne na de we ba bejai because de bia de achi bia no yare no kwa na ekosoro nti wo de wa just imagine yare enkoso ewo oman Ghana no omo ma yesen 2 weeks na yesen ekosoro wa just imagine say yare no nkosoro ye ma 2 weeks and na yesen 636 of ahin eno mo yasa yare bi na omo the say enema bi o ma be osumase ana sa achade na omo de chenipa na mani bere hu mo hwe yie mo mani di sa achade na chi no mo hwe yie na bebire so nam sa achade we so etwe enipa kra ko se yemu because mo hu sa ekom aba enti no so be nam kwati kwan mi so afa ase enipa kra enti ekom yi maye ana lockdown yi maye ba che wunidi ana odo hu koto o mampani bi so ana odo hu koto man so fine so o ka se lockdown le mra ana ka wancha aduane so a de na ka baye wa bisa ho enti mo amode dokono ba ko emu abetena ho se na ban de ma mo no enti tama wudi aduane na ode bere mo na wanka sa wotena se wudi aduane ni wie no wasanya bi adibiem sa atse na obi abeche wade na se obi abomode ahumobo na aban kra de wayade wayade entra ho mfo wadwini wahunim enkoto aban so sa aban meboa wo wankasa tena hunu se adwensa kire ne hia wo adwensa kire ne hia manipa enya aban na beboa ye awurade yakopon na buo nipa wansa wode wani koto aban so aban ne mboa wo ntinu wabamu abu ene eme nto aba biemu na no fa no no wonkwa na wo man mu wonkwa na wo nto a sada na wo nto no sada na so obi so kwakoto aba no nto no emfa ne ho enipa sesa bebia meka se yare ya bai anu aduro e ba kope ene adwensa kira coronavirus anu aduro e ya adwensa kira asa aduro bia ne obi mu na me won wase yesi ye frɛ ho Kristofo agidifo na so yete owuo nkan ni ye dwane Kristofo ti owuo nkan se ye no dwane opa mo bi nka se ɔde sɛ owuo bi ba besi wanim me de di twam Yesu di twam obetwitwam saa enso mayen ka se sexes eba o se me pasa di ba beto me pa twa na ho na mera ma no wa ye ka owu awu dwane usu twitwa owu mu o ni enipa kro ya so ya ka se tribulation antichrist no betu nipa so sa so a o se sa de me meto enju pa de na nyame won fa nyawo Bible so me yete ase se sa antichrist no oba no oba ama ahotewfo ese ohote me so me hote na se ye bom pa se urade me yenwu me da kwa antichrist no ma hwan na se antichrist no ba ni so adwuma ese mpa ye se ye bosere urade ne se oma ye koduru honhom se ni nipa betumi agina so no be sa on say sa on so omo ye ho ban poni o hwe bitis amanfo agi pa na wa imagine say bia monkoto sori ohonini sania Nebukadnezar ble so mo de ye nipa no me say nipa be fa gyemu enipa be fa teti mu bo mo de say na dai wo bewu e wotin ni mu sania Revelation 14:13 all kan say enhira ne omo mawu fire awurade firi mu sese yenwu amfiri mu anko awurade mu dia hey ahana asama so da ho so twa nipa asama no da ho twa nipa ade be Hades asama do department ahodo e wo ho
We are say boni bia woni padi bia boni di bia no. E ho punishment e da ho. Asono adwaman de. Asono nkonkonsa de. Asono nyinsanyi go de. De. Asono chase nima hura chase boni bia wasase so. Boni bia wasase so bia no. E ho punishment e da ho wasamando. Enti wo imagine e bia na ye makeups. Obo adwaman. Wodi nkonkonsa. Woji obi kunu. Wo hye week. Na sa wo bomade agi adwaman mo punishment wi a. Obesa kwaje konkonsa de. Abusia ya wonima nkitenkite ho anga se nipa timi jai. Aya na me won wase nipa timi jai. Woti wo unku nipa wo mfa se kan gbetwe nipa ti. Na den na dikitu bi adikitu bi. O ma sa adiwe yo. Ade wa ko bonsam gem. Anade wa ko se yimu. Ya man nima bi di yeso dodo. Nipa ya man nima bi di yeso. Enu nti na wiasefo accountant Christopher no. Enu nti na wiasefo age Christopher aboso because ya mbera kwadwo hye ma. Akwadwo hye ma. Obonsam ntrase de a woni bone. Asa Christopher so ntrase enkase e said the whole of the day eneyi yebetima ka say yebetimi aka urade asem akwa chiro bi. Me betimu no say evangelism enye dwuma ye den. Yes, enye dwuma ye den. Hwew biwa no ka asem keke chire wunua wawie asa. Anya wo na wo sa chire nipa no wonu mu asem keke na wo de ma no. Adan ntokwa. Ofere. Biwa no na ka asem chire wunua asomasi bone ya wudi jai. Eno na dan ntokwa ma nipa aye didin ma nipa. Onko chichire onipa na mfa asem ni nhye ni mu. Dabi. Nanso aye de ma nipa. Biwa no na ka asem keke chire nipa. Abusia wo page ni de na wo de ye. Masa asem anu da ho. Asem anu da ho. Yanhwe asem bi awo Job chapter 14 verse number 18. Just starting through Job 14:18. I say ampa ara bipompo hwe aseyira na obotan so twifiri na afa na sene aboa nsuo hunu no na ni yiri pra from dotie ko sawa na odasani ani da so enso wo ma no yira wotintim ne so manetwam ko wasakire nanim na wosum ne ko ase verse 21 ne manye no nyam mpo a wonim wo bra wona simpo nso a wo hunu ma won ono ara ne hunam yanko na otie na ne kra so di ne hu abobo ti haye asamando uduru ha sa wo ma enya no nyam a uhu obi so tete wo ma unim na emomu wankasa woni o akra no hunam ya na wote enti sa wotena ho aka kire obi se ena manager se mesofo se na mibisa se la samando ho na wo kwana wo da bia ye kasa kire na osofo se o ma me so wo papa se no asamando ho no do oni na be kwana eso trans na bisa ho asam a menu ye kan ya medi na chi se mi wu na me kwa me ne na ekọ wo de impo se wo enye owuo kura search kura na e ba be fa wa kwa won se wo nya asam wo be ka bia ma wana papa me da se oba be ka bia ma wo se wo no ankasa no huna mu yaw ono ankasa ohuna mu yaw ana wo te wasamando ho na mi sense su biem Job 14:21 wo se na ne manya no nyam mpo a onim wo bra wo na senso a wo hunu ma wo verse 22 ono ara ne hunam yia ne hun enko ara na otie na ne kra so di ora na no abobo wo kraw ene di hu abobo wasamando ho abusia ebre nu ni o ebre we ye bra gese nipa hunu se asamando da ho twa nipa ewurade asiesie ne ma we ato ho owu oyebofo asamando oyebofo omu na ayabofo by edin keke ene de dom so sane Angel Michael Gabriel say Joel ne sam abofo no sane omotien sa na owuo ene asamando ene the angel of torture friend na moche sa no mu na tie ba je say omusu no enomie na yewrade yakopon to mfirata esonso ba asase we so no enomie na aka wo enu ti omusu na sesa owuo yebofo enti owuo bia ko wiase nyina ewurade nankasa ena hye sa di mo no se on take place ento wo ne be fa wa nansa asamando enso abefa wo na asamando no
atsekuro sane ye kase Abraham kukumu sana asamando so tie ni mu asamando ni mu ana the lake of fire ana asema se asama Hades no asamando no eja na ewo enti ayapon ebie sei na wowura asamando oyekuro na owura asamando ni inside ya eho ana asema na kasa wono ye fere owura bia moche wonti ni die bisa ayi asantefo amoche aha na obey na dwuma aha ana obey na dwuma enti demo na ye do wadura asamando na Bible ka say wan kasa wo huna mu yawo na wo bete wasamando ho no ye hwa de Job 28 verse number 18. Job 28:18. Bibi da homa nipa o. Bibi da homa nipa. Se nipa ya de a ya nwen kwa kire. I'm sorry, Isaiah 28. Isaiah chapter 28, the verse number 18. Asa na muni owu apam no so be pepa aha na asam no wo afi asase we su ani yete na ya no bo owu din ena owu be fa me nko ena minyaya ni nko owu ayese wose na ye ni owu apam na eda ye ni owu ntem no afi be pepa tam owu awie no wadu asama no no afi na amoche no owura no obebe na dwuma wose na muni owu apam so ebe pepa na mone asamado kasasieru ewi nyina afia wote asase we so na wo kasa asamado ho bia bi wa fra asamado nipa be ko afia na wo kasa na wudi sie asamado no afia ebe pepa papa ya mishira wo ebe pepa afia na wo behu na de ye ya ne se ebia da wo beduru ho no na ka boni bia na nka su jai wotimi anyai ade bia nka so twumu firi mu nanso na wotimi mma aye late wo ye mo hwenye yie o se ho na nipa tware ne se nipa wo twetwede nipa ti awusia owu achi bibi wo ho owu achi bibi wo ho Hebrews 9:27 Bible say adwase wo nipa da sani minu mienu ye wu prekope na owu na chi no atemu wo ho ma nipa enti atemu ben ana ye kwakọ fesi ya trase adwin ye wi a afena ya behwa omu a that time no ye ti asase we so a asamando omu nyanko ho no punishment o mefo mu asase we so anso makọ enye easy ese obi wu ye 2000 years ni a oda so da asamando twen the final judgment ye ejana nkasa the lake of fire. I'm saying okay Psalm 104 the verse number 4 now Bible say odi ojane mframa ena ye na abofo enti ena medi kan say asamado no owuo na amoche no omu na ya abofo ona mo ho enti odi ojane mframa na ye wo enti sa ojane wa asamado no enhyewa mu o na Bible say owuo mprenu no sa the lake of fire ejana nkasa no what the Sophie aframu enti that time no owuo no asamado no ombenya mo chefa and two kind Revelation chapter 18 the verse number 4 now was obon sam na nkasa no na ye dey on the bound o meta sin 2 and na empo enipa mpo entimi nyina ba ho no na obon sam ne dey ye times sin 2 cause tamudie ni ahoyi a ene ne ma ehye mu na odi pre ni panti ye times ne dey na ma no oh amen yo baby ko Mrs. Swear, Isaiah 28, the verse number 18, was said, na muni owo apam no so betwamu, na muni asamado kasase ni every nyina, tie ha ye, o si empre a hwetra so, tie ha, empre a hwetra, asamado asam ne ye kan o, asamado asam ne ye kan, o si ne empre a hwetra so, se eritwamu a, ebetieti amonsa, verse number 19, empre dodo a ebetwamu no, abefamu, efiri se da anopa, awia ne anadwo na ebetwamu, abusia ensemu amekan udidi agora na ase ofo na anibire so omu asamado omu nya second chance aba asase we so abeka che nipa se konsesa na so time ni hobi mu na aden na minum ye no a yete ase yenya sa chance we na ye didi agoro ese yete ase ese asamado
anasa okra we efiri mu na edu asamando a yawo e beti wasamando ho no more man say 100 times chance get this can make you twa I do what to jam e wasase we ya fa bibi nye example ti say ebia masha atade we na bia masha suit aguso na ye bo machi ma pensa metno enti say ne mewura atade na nkasa na ye bebo me mamate because me hona me sha atade mu sa na okra no so te okra no hye enipadua mu enti say okra no efiri enipadua we mu a enu ntina say onipa wu na uye bibia wanting because okra no efiri mu ne ma no te yawo no efiri mu ko afa na okra na nkasa na aye naked ko tormentino ye ko tormentino dwen okra ho dwen wo kra ho wotimi hye ne ma papa pere wiase ne ma nyina ma woni padua enso so hwesa ya bisa milo konko milo no ya no milo no wi a yetimi ndi nye ade foforo se recycle use obetimi asan da ya ade foforo ade bia ye bia no yetimi ndi ade foforo nanso ru se wo ni pada sani de uwu a ye fa nya hwibie mu abo se dote be ko dote mu na enso so kwani nsum dote ne bo ene so ne di afra obasa komu ye fa nipa ye hwe wasase wesu bie mu bra wawu nanso enkonko ne ho ne ma de yetimi de ya ade foforo endadegu yetimi de ye ne ma foforo rubber bag yetimi de ye ne ma foforo bra ye yusu owie no nipa uwu a bisa ho se ye de ye de bie mu afeda wo be wu na ho no ade yi sai amudi a ye de ama wo ade ne kura na aprom ade ne bon mo memfa nko susu kira wo ho sanya woni enipa kasa nipa di nkomo na sama no da wo twen bible said okay Matthew chapter 12 the verse number 36 now wase mesemo said asem hunu biara wo nipa beka sa asem no ana awurade nyankopon obegina so de agu nipa ten enti ye hwe ya no ne kasa yie ensem bia ne nkomo bia ye kokotena ba bi na yedi asamado nyinsa yigofo wa nyinsa gu a mesrawo bomodin